गंजाम जिला भंजनगर ब्लॉक ब्राह्मण पदर रे चैत्र मास कृष्णपक्ष प्रतिपदा 15/3/2025 शनिवार ठारू 22/3/2025 शनिवार पर्यंत अनुष्ठित हेब। ग्रामर लक्ष्मीनारायण मंदिर और गंगाधर मंदिर प्रांगण में 48 प्रहर अखंड नामयज्ञ सहित अन्नयज्ञ गोयज्ञ घृतयज्ञ अनुष्ठित हेब। ए महायज्ञ 22 तारिख पर्यंत चलिब। ए कार्यक्रम को परिचालना करिबारे ब्राह्मण पदर ग्रामवासी मुख्य सहयोग करुछंती एवं ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ କୁଲୁ ଭୂୟାଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେ ନାମଯଜ୍ଞଟି କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନାମଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମା କୃପାକୁ ପାଥେୟ କରି ଏହି ଏକାଳ କଲିରୁ रक्षा पाइबापी और जीवजगतर मंगल कामनार्थे महायज्ञटी चालू रही। एणु आपण यह विशाल आध्यात्मिक कार्यक्रम में जोगदे साधु सन्थ मानक आशीर्वाद पाइबा संगे संगे हरिनाम कीर्तन एवं अन्नप्रसाद सेवन करी प्रभु कृपा लाभ करिपारिबे। डाले डालते नहीं कालिया महाराज लाए मोटू मुला कर रहे आए यार बस तेरे